Kaula katamu yan sateretan keteloh sateretanan nikah oleh seminggu baleng ke semangkin sateretanan keteloh pak sepo-sepuan bini kaalik na pole bini kaalik na pole laki entar kecompok karena gara-gara atokar rebuan warisna embuun benireng miskin menikah bu sekatelo menikah dua-duanya S2 malah sedek ngudeen doktor uning ke doktor sampean doktor menikah paling tinggi na sekolahan di atas na doktor tidak boleh tepak ke genting sekolahan nah tapi bila pun semalandeng nengi pikiran tunya korang doktor tasompet ilmu negara-gara tunya panika cek saking tade seikakan nami pantes seabu terbuat tunya keng bila orang papentre tina mak doktor keng mon doktorah doktornya tunnya sisa berelah tunnya sisa nyak benyan tak cukup kangkui makenyang pikiran doktor gini gitu apa bolan tunnya kedung ning ke keperasaan apa nih ad-dunya hulwatun tunnya nikah manis gitu Pak manis tunya menikah le sekatelo menikah Pak nikah beni tetangga ke tetangga beni orang ke orang sekatelo nikah sateretan polong patarangan polong kelobungan setong patarangan setong atau karena gara-gara tunya kurang pinter napa cek doktor Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du sateja para alim, para kiai, para guru sesatejana abdina banget amul jaki langkong-langkong sateja pengurus takmir Masjid Sokambang asareng sateja para imam masjid sateja para tokoh yang ditokohkan masjid nyon seporah sanaos abdina tak nyebut asma agung epon setong persetonga namung abdina tak ngurangi rasa takzim juga taat keajunan sateja dan sateja abdina sangat amul jaki cakanca panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Masjid Sokambang seabdina juga sangat matur sekelangkong ben amul jaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa seampun ngiring hadir perpangkian malam samangken sareng sateja pembantu pemerintahan epon abdina sangat amul jaki cakanca jam'iyah salawat seabdina banget amul jaki sateja donatur simpatisan
Masjid Sokambang satejana abdina sangat amal jaki tanteretan kaum muslimin muslimat seteja seampun sami-sami hadir eka di tempat sesanausa ocen pakun tetap hadir malar manter ocen panikah tetia saksih cek kaula ben ajunan panikah hadir dek kakak dinto tempat ikhlas karena Allah, karena tade amal sakoni menabi elama ikaleben ikhlas kini katipon apa bisaos mudenah amal menabi elama ikhlas tetina raja ben raja banyak katipon apa bisaos kalakon kaula ben ajunan mun ikaniat lain karena Allah pasti ni laya sekoni mun tak ingki tade sekali napa pole mun niat karena dunya ni kan pak hubbud dunya ra'su kulli khati'atin pangalebur setong orang katunya kini kesomber masalah kini panponapan bila tocunah namung tunya bekal tetia masalah ke kau dia setong contoh kaula katamu yan sateretan keteloh sateretanan nikah oleh seminggu baleng kesemangkin sateretanan keteloh pak sepo-sepuan bini kaalik na pole bini kaalik na pole laki entar kecompok karena gara-gara atokar rebuan warisna embuun benireng miskin menikah bu sekatelo menikah dua-duanya S2 malah sedek ngudeen doktor uning ke doktor sampean doktor menikah paling tinggi na sekolahan di atas na doktor tidak boleh tepak ke genting na sekolahan nah tapi bila pun semalandeng nengi pikiran tunya korang doktor tasompet ilmu negara-gara tunya panika cek saking tade seekakan nami pantes si abu terbuat tunya nyon sebora beda orang tak doktor beda orang butuh orang tak lulus SD tapi perasaan nata buka normal odi pokokkan mendeng seeder merengakan lebih dese kerokok mari urusan keng bila orang papentre tina mak doktor keng mon doktorah doktornya tunya sisa berelah tunya sisa nyak benyan tak cukup kangkui makenyang pikiran doktor gini gitu apa bolan tunya kedung ning ke keperasaan apa nih ad-dunya hulwatun tunya nika manis gitu Pak manis tunya menikah le sekatelo menikah Pak nika beni tetangga ke tetangga beni orang ke orang sekatelo ni kesateretan polong patarangan polong kelobungan setong patarangan setong atau karena gara-gara tunya kurang pinter napa cek doktor
Keng korang soki na peceng banyak dunya na keng parlo dunya na ring sepona ere coki kerepu keng karena gara-gara nafsu tamak katunya na banega. Mila nangireng para rabu si sami mulja kau leben ajunan kong langkong sehadir semangkin penikecek namung ne tepi anak kalaben ilmu se ilmu nah keangkui ngole dunya. Non sabora pak manabi kaula ben ajunan masa kola anak kaula ben ajunan empon makuliah anak tocuna kengi panyaria dunya pabenya itunya napan benembun tak kira mendeng ka potona empak gemet ben potona lakuna seduman karena cet niat de kangku nyari dunya ilmuna cek salaki na potona lakuna seduman nyon sabora pak reng sepo panika alakoh pak polo seket sabitek tahun alakoh ilong pabolong geni sugoni ngulbu banyak soki mate bah sabitek tahun si alakoh pak gemet dalam tempo pak keluar benak botona vidal tompes bah mila nakanten kula matur ngireng nika pateti pangajaran saben-saben setot junah dunya konjon pasti masalah bukti aki kaula ben ajunan penika mun keng adina nika sebelum masuk kami erat nika pompong jelep cenojen usaha anak ini kah cek magi kaula keton dugi ya Pak beni wira ambian kaula keton dugi mulai gulak gula nih kapo langsung ke kantor nih gula igal tore mon pon ngide gula jaga idegi nggak nih kan gampang ya mon pon nembian ngide mulai gula beku berapa para rabu si sami mulja tina pak makita nyangkole anak kalaben dunya sepenting nyangkole anak kalaben agama ben pangistoh mari urusan sampean kaula mator eman kaman kani bini kula ngucak sehingga ya cek ngampuagi pikiran maraja anak ben cek ngampuagi dunya ben pangkat maraja anak mun tak king karena belas beni sera Allah tetia palang kok ben-benan di anak paling anjen mayu ngampuagi sedekah wah minimal ni keteraka tereng sepo ni kah bila pon depak kebekto kelahirna anak sedekahi belek kana wafuk bila depak ke kelahirna ingat kelahirna ananda mon kalau pai coba atanya ke tetangga nami beda seingat pola mon pak bapak tak kira mon pak bapak saya pikir beplakoh sepenting pak kana anak beda sepenting sanguna anak beda urusan lahir bila beja apa ulang tahun ingat apa tak kira rok norok menepak aja cenembun kegepi seingat kasada kana anak sambian bu mon pak bapak tak kira tan mayu paling pun tanah bila pak harapan kelahirna bila pak harapan cadeng madura pak harapan keterbian kai ngai tak usah raja tan sebab sedekah apa nikah can si aniat dah sedekah apa nikah bisa nolak bala sedekah apa nikah bisa tetilang taran de tengah tampuh kasitong penyakit sedekah apa nikah bisa ngosot tusah ben sedekah apa nikah bisa ike kebaik cara keangkui nyoon ke Gusti Allah bila depak ke keterbian bila depak ke bakti aduh pakelareh tina mak sing ngajar profesor doktor semuka ada na santren nah semuka ada na murid apa gun Allah tina mak profesor doktor sing ngajar muncet patambeng perasaan na ben Allah tak kira masuk aja pada ban kibahir tina mak profesor sing ngajar tak kira masuk aja mun karo Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ngerteni kepapareng rizki dari Allah
Semangarti anak kula ben sampean, beni kula ben sampean. Allah beni guruna anak pani kena mong abon to lalako na apaan kangkui apareng bebulengan secara ilmiah. Keng semuka perasaan na pakun Allah. To repenta ka Allah sedekah paling punten na sapen keterbian setong. Nomor 2 nyon seorang ni beni imtihanan mon bola na keng kedung inga. Cek gela abeli boleh gula kuk abeli boleh si atokar katelo. Jadi ceramah na gula mulai gula kuya sering katelo manika. Keceremet di bandreng se katelo kenjeng apon. Tuntut de gula kenjeng apon. Mak le titi pangajaran manika Pak. Le titi pangajaran. Mon polan sering tak ngerti ke bahasa Madura se katelo kene katen dinan tak kira ngidi ngagiyu tu gula kiye tan. Nomor 2 mun keng kaula ben sampian usahana abbe mak le anak panika tak titi anak si ben soromben nyon sawora Pak nyon sawora Bu mun ata tingka sini beni cek patakar kaiding beni tangale anak nular jadi ya sampian mun keng agigir Pak kabini cek nengi bedena anak sebab anak bisa naniroh karena tada anak ngalak kata tanggen mun tak ngalak kapan ya gambun tak kira ngalak kata tanggen je jadi nomor 1 nomor 2 panikah mun keng sampian lak mancelak ayu kalake cek parapan bedena anak mancelak ki lakuna sudu malam bukti aki reng sepo mangkin kaula kan ngojaan bapak ibu si abdi namul jaki anak mak lemang kat ke masjid si asolat tau sagi giritan sampian pasang songgon Pak ben sarongah audu pagena kasandeng pas saja dena tekuk tasbihna acek kanan Pak yuk ke masjid norok aja dia tau sagi giritan marara bajang ke masjid apa yang lakukan tak bajang ke masjid cik masjid ya ika bolong apaan tak ke masjid ya tak kira jadi je tak kira tan sampian pakelar senyoro anak kangkui ngaji dari maurib ka isa keng mun sampian tak ngaji iya pera oleh ngajian anak keng mun laga kapi apan nugu Quran embun nugu Quran anak tau sasoro tak kira nugu HP todus nugu HP anak jadi jangan gula reng sepo mangken ni kadang pera tau senyoro Pak nangale anak ngakan kang jerekang boh asel lah jong mun reng ngakan re asel mak kang jerekangan asel ongku si anak apaan nunggul toot ngocak si anak ben Pak mak nunggul toot ben keren di rela tak bisa je mun lah tuah ya dan anika kadang si masalah salah kalau pai tak maca doa izoro baca doa na gelu berem macan doa na rengakan bacang ku benanan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin amin embun tak maca ja can anan ben ma tak maca mah tau samun tu aja nak kana berak si maca doa ingat ri si pah gagal ingat ri ya kan kau ngojaan bila imtihanan kau ngojaan anak ni kamun parapan bede nengi sekolahan tak usah soro kan guru ngolok salam langsung adua mulia jan adua keng mun nengi compo apa to reh masuk gelem Roma tak maca doa ben keluar dari Roma tak maca doa ara apa bolan epan benembun tak tahu mana kaiding maca doa aja tak bisa nah, nomor 3 birru abaakum can kanjing Nabi pabagus ben alatin reng sepo Allah sebekal nyita anak beun mak le bagus alatin beun lakuna sudu malam ben mun bagus abek te reng sepo anan beun bagus pasti alatin beun keng mun beun canggolang reng sepo inak dinaaki reng sepo nah tak kira burung bekal epal pel palagi dia ben foto dalakuna sudu malam naudzubillah
mancer-mancer kaula ajunan setejah tamasok nak foto kaula ajunan setejah itu tia kina reng orang sepada apek tidak kareng sepo bi tibi sebang minimal ka angkui tak gir-gigir wa kareng sepo makilah salah para rabu sisami mulja ayo mi'rat lah berapa menit lah berapa 20 menit lah tak ada kan setengah jamnya mana boleh kita para rabu sisami mulja kula duga haling isa Isra Mi'raj ka kanton ni kapo duga haling namaken cek telo kali baci demo baci bairo lah minimal lah jarak 3 tahun wah kula boleh 3 tahun boleh apa tahun tadi tak nyaman gi sama kita tangke buk tobuk ben sing besegi gulem ya cereng sajadah fajar bu sobu ban bilen neruk engko ki sing isih apa keng bede si cecer kok ning dia juga ya para rabu sisami mulja manabi kaula ben ajunan selema bektoh tak tobeng tak usah kebeter ni ketandenah depak gelum kopur tak kira pati banyak masalah mon selema bektoh tak pati tobeng tak usah kebeter nikah penghapus setusah sepaling mapan ben sepaling esit pangusot atusah sepaling pakem tade selebih fokus sepenting ben solat selema bektoh ada sehingga namun kaula ben ajunan ki asolat selema bektoh ni ketandeh cek tusa kaula ben sampian cek ki eko sot ben Allah tak nur gelem kubur kaula sering matur eman kaman dari kulakum ala kotusah afajeng duhur ekosot mari duhur ala kotusah afajeng asar ekosot boleh saking ingat dia mah setip penghapus ni kecancara nang hapus sampian penikah makin ngangkui setip keng mun setip pepera tempel di atas senah ya tak titi elang ngak ketolesan solat penikah pada benring mandi cancara na mandi mon mandi na pada benak kan aja saya dalam saya kerja make mandi dari kulakku kahur duhur beni nambai bersih nambai belkot pera ana pabolan cara na mandi na tak tepat solat ria pada ben aing songai lebet ya den romana ben cek saking ngak ni kedebun kanjeng Nabi pas ben mandi 5 kali saareh rakira bede karina gedean ya sobung Rasulullah ya tak kira aja jan kanjeng Nabi can kaulah kareng mangken tergantung can cara na mandi mun mandi na pada ben mandi na nak kanak kau jen roa remaren na beni jen gerger ko len beni jen bersih lecen pada ben belu ana apa bola nah oleh arebas pera na apa boleh mandi na nak kanak samangken mandi sekepala pera coba kau uning anak gula bola na pak bila tengku ternyata si becah secetakan meloloh dari leher ke bebe kereng alias tak nyap-cap sajap-cap belekanan cong mak pahlacu akramas pen laku ya bahasa nama ken mak lacu saben man dia akramas engki wah mak le seger saya pas seger dari atas ke bebe beni dari leher ke atas meloloh solat tegula ben sampian nantuaki rakera solat tegula ben sampian fokus napa punten ayo ansiri malam samangken nomor situng solat se fokus mulai dari wudu setepak dari ya ika boleh kaula ben sampian montro andi solat se fokus ben solat se khusyuk nomor situng wuduun kudu tepak Debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa mithla wudu'i hadza
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa aboy wuduun pada ben sengko maka bekal isapora kapitu sana ben Gusti Allah. Mun mari awudu ki iki be masjid, mari awudu ki iki be salat, ki iki be ngaji. Ka masjid ben asolat deh kini ke bonus pon. Pete pon. Ken wuduun isapora tu sana ben Allah. Ken wudu isapora tu. Sedadi pertanyaan, ingat napa wudun kanjeng Nabi? Napa wudun Rasulullah bila depak kecetak la cuy etapos. Bila depak ke tanang la cuy capur se kanan gelum jeding marane gubuk ke sentak. Bila depak ke soko se kacer iye nyek ngangkui soko se kanan. Soko si kanan iye nyek ngangkui soko si kacer alias pada benereng agembus. Napa ingat ni kira-kira wudu Rasulullah. Pikir Pak. Mak pas cek penting wudu anak pengki. Pak wudu ni ketata kramah. Mak boleh ke Gusti Allah mantoh. Napa boleh ki calon mantoh. Intara lamaran saya besagi kada pas teh tata kraman nah sapanika cuken kau leben sampian ngadup ke Allah saya jeling kada saya besagi kada tata kraman nah milana pas itu buaki ban Gusti Allah nengi Quran idza qumtum ila salati fawsilu wujuhakum sampai ke bingkeng manosah ben mun apa jengah audu kelluh ana apa bolan tata krama gini ka Pak tata krama gini ka sampian ke bupati sampian masuk ke kantor dinas mun tak sepaduan belum tentu bagi masuk ben satpam sampian napa boleh ngadu ke Gusti Allah sambil kere-kere pada ben ngak deh nyon sepora ni kesering ke bae contoh bencen kula keng mak le faham sampian keduan potreh bini ratin ning oning bedoreng lake datang assalamualaikum waalaikumsalam pasai lagi jangan sampean kaula orang soki pamah ye nyaman cerita ya ti aja protes bapak saya sampean kaula orang soki yang soki berapa maksudnya kaula perlu kesampian kaula Pak kaula perlu kesampian Bu bekau perlu kaula engki perlu kesampian beda perlu napa gi nyaut si kacong kaula tak ipo tojo gelu kaula tamoy woi tore longku ngeke Pak ka kursi toju nyander sepatu na tak buka pangapora asentel sabite ketean dah mokra mereka nikah nyon sabora nikah pas abele kaula nikah mobil pampak sih tadi ringatannya ada abele kaula mobil pampak sepeda motor 12 pabrik tahu 66 pabrik tempe selekor penghasilan 40 juta setengah bulan beni bulan nana 40 juta setengah bulan ben kaula panika mak doktor can anak deh oni si can kula gila doktor dia paling tinggi na sekolahan profesor de sekolahan na Pak motor jalan profesor para panetar ke pasar ketemu ben profesor peringkes ya jadi si pahandi gelar profesor sebeda sekolah na doktor berak remerena etanya ki ara Pak aben jong entar dena jong manabi kaiti Bu jen kaula tero alamarah anak sampean muni beki ya mun tak beki ya tina nyare lain je banyak babini seratin rakerah terima ane ka Pak mun ka Pak bapak kula jelas yakin tak terima tak kira tan kula tanya ke bu ibu dia terima napa punten nih ke Bu pabrik tahu na 66 marah-marah apa tepak 40 juta setengah bulan mun Pak bapak kula yakin tak pati sepesian ten embuk dia kadang saya beria tak iman ke pabrik tempe nem ya
Napa sih korang nih kata coba pikir. Dunya banyak sekolahan tuk langi, pabrik car kelacer, mobil tenggenteng, sepeda motor tak kekurangan. Napa sih korang? Setong beda tata keramah. Gara-gara setong tata keramah ditade nol selain bapak. Pada ben solat tu kau leben sambian. Maki kau leben sampian asolat unjuk patih. Ika biaki si asol, keng tak ngangkui tata krama na solat, ya rusi tada olin na. Asolat ngangkui kaos pera, sila beri si jedlak beda be kepek na rusi yang ku. Oke, bermangkat ke masjid, main teraminnya mandi tak teman mandi aja. Sarong yedong gala mon bola na keng karet dong amalolo lah, gala na latada, ro tak itu mo jedam. Yang kui boy bak. Ingat riri si pas takakan bejengan. Sapada manusan nah tata krama ni kan nomor setong pak. Nyon sepora. Kula sering matur eman kaman pen. Kula toman ngatraki mantan wak kagersik. Kagersik ni bececen apa nasi nyak banyakan sing ada robu. Etakku mulai drilen tengwak kagersik. Kucan gula, bah, jadi cetak sahabat ibu, sahabat ibu ler nyot revale. Arya burung sedetia banyak, teti penyuh remon bahasa sahabat ibu. Gara-gara le era banyak, keteng neku giliran nengi budi sampai ada pak kagersik. Are kan parlo na tata krama, padahal jelas iterema bon. Keng takok seko cak coba tata krama nyangke mbian parlo keteng mangkat ke Gresik dia Arya pas ngadu ke pangeran takkan dah aom room belek kanan ngadu ke pangeran awudu pahamain peske pesan ro insyaallah pangeran cereng intara ke resepsi nih pak tak mari 5 menit mak 5 menit setengah jam tak mari jadi tak mare dan keng bilang ngadu ke pangeran nengi jompok pening 5 menit tak ada pak aja wudu kan masuk ke dalam lah keluar boleh jangan silake boh macam lekas boleh iya apa itu kun ilmu jeding ani kekadang teti wudu menikah sapa harona bejengan mon pon diawali kalau ben wudu setepak ben mapan insyaallah Pejeng apa nikah mendekati khusyuk ben tepak. Keng mun lewudun car kelacer sal bejeng yakinlah. Yakin pula. Nah, yo wudu ben wudun petepak. Sapena gula bahas salat, mangken gula bahas wudun kare bebek ngadeun nah. De tengan ada muncang reng lain gula baci. Tak boleh tak modal gula. Cek gula tengan kekenangan di masjid dah. Ayo nomor situng mari kita awali dengan wudu setepak. Mari kita awali dengan wudu setepak. Nomor 2 saampun na salat maki pikiran tak toman bedenengi beden nah. Maki pikiran lengaleleng san kasanaki kaman beden belekan nah pacik tepaan atatakraman nengi ya junna Gusti Allah. Mun pon pikiran tak ning tegui beden belekan apa tepak tata kraman nah tempo nak salat sing ngadu ke Gusti Allah sebab keni kesenilai contoh orang asolat tak nganggu tata krama ya ngak dia set bagian du keton du cegai apa aja ngak wah nah ini termasuk yang tak tata krama dia makroho kok mah Allahu Akbar mireng ke kacer kila abid ale ke kanan bekusen onjen gak ada kebudi ngare nyaman semirek lerekan reken pah bener ngare
Kemarin ni telko ngare jernih. Bedo orang kata ke bebe ngare Pak. Abeli boleh. Kemarin ke atas boleh, abeli boleh. Ara Pak Anom. Si are beni senam SKJ ya. Mak tede lakoh. Beda ada nga ke atas mari nunduk boleh. Kemarin ada nga boleh nunduk boleh. Saya becer wah dilarang merokok wah. Kan bahaya tulis wah. Kini ka oba boleh deki harap apa roh HP dimatikan beri tulisan bebenah boleh usul gulen nika takmir Masjid Sukambang beri tulisan bebenah boleh beri tulisan pasang ni boleh laku nabu sobu mau nabu jeng je ngar jelengaran mata nabu sampai mon para pana bajeng le tuli nundu di laut na pasang lain mon ikan tu je ngar jelengaran di laut ka boleh apa jelas pah nunduk mata tanah begini di laut. Mona bejeng lan ngali kejiria berarti tak petingan kui tatakram aja. Sera bisa hospon, mon pon asolat ngali kegeni kah? Para pan asolat letak petingan kui ke tatakraman na bejeng. Orang asolat peni gebuk mon para pan mancing saya besaki pasojutan. Saya besaki pasojutan mon para pan mancing. Mon pak repan aruko saya besaki kenangan sokoh soko din tibi cia besaki soko noreng setan dari nomo boy Allahu Akbar ngabesaki sokoh din tibi karena kadang ngabesaki polem-pol na oreng oh ya Allah mak keleni rebek ngak ruwa polem-polan ika kekeri apa ruah lah bedebe saya besaki tuh are kan berarti tak ngangkui tatakram meriah silajut lah pikiran lengeleleng ki jenis hari segala jo apa sih detik muncet poni pangki pikiran lengeleleng beten belekan apa ngangkui kata takramah mon pon perasaan tak bisa juntrong ke Gusti Allah beten belekan apa mancer urusan ben Gusti Allah kan nggak nikah saya ngarukuk ben Allahu Akbar arukuk ben kedep ke baba tamasok salah orang ngarukuk ben kamu nedep ka ada le ngak ria bah di mah bade ngarukuk dep ka ada sengak ben cek camat jatuh tapi tak mah jatuh lesan berem cek reng sarung lagi an budu tulisan kagapin tak cukup ning ibu di tulisan iya ada ibu tes bedegi iya tulisan sarung Allahu Akbar baca apa lamirin atau le kasih lain arwah gajah duduk ruah lah tade lagu nongkum kan bang minimal paling pun tenamon pon lengaleleng pikiran pabeli boleh ngaleleng pabeli boleh keenga lu ari yang ngadep ka pangeran ari yang ngadep ka Gusti Allah senegu salamet tak salamet tangko ari yang ngadep ka Allah senaning rizkina sengko ari yang ngadep ka zat senan tuaki odi ben matena sengko ni kasi usaha bekere boleh ni kasi usaha bekere tu ore sambi kong langkong para pana sujud masa kula praktek kare ngapa aja ya marah masa banget cerita keker mare biasa na bede ni kini wah ning dia ya keng karena la tade ya tina orang aruku panik ketatakraman kong langkong reng asojud orang lake pite ben reng bini mon reng lake mon aruku asojud kenapa bisa awas panika cenggolai bagai dalam cenggolai bagai luar mon din reng lake titi makepeng makle temu je lake ni ketatakram mon din ben buk cenggolai bagai dalam pemekar keluar ngari anak popolan bede sejaga dulu
hongguan nih kah. Mondin ke laki kan aman. Apa boleh cetak pasangi segitiga bermuda nih dulu. Tak kacamata iro maksudnya. Nikah kan bagian dari tata krama. Tamasok cara nasan dekep. Madhab Syafi'i Allahu Akbar. Nengi kantoh dalam kona ate. Etom pangaki nyaman. Tatelok pergem dedua luar nyaman. Telkoan pada telkoan sabek ngadikanya. Keng se umum nengi Fathul Qorib tatelok pergem dedua be nengi luar. Tepak nih. Laki pada bini pada cek masalah ben urusan cek reng kadang make pah Allah sabar mun pola ni tak betal gi aja kenge beding bah pira ngari kan katon orang lah ma yo tepat Allah arah apa benom mon reng laki gempang ini kan nikah redaksi nagula nih. Monreng laki dari ada pakai budi. Allahu Akbar tepat. Allahu Akbar. Mondin bebini panangket dari bebe ke atas. Ini lebih aman. Dari bebe pakai mondin yang laki dari ada pakai budi. Bisa tepat. Keng din reng bini dari bebe pakai atas. Anak apa bolan? Leta boy kerboy. Mila namun reng bini asolat ngangkui tata kramah tak usah kebeter ngangkui ruku terosan ben atas bebeen pada tak kira tersengkap arah apa pun ngangkui tata kramah jadi bebe bagatas ada make deuleu tak ngangkui panapan alias los dungan karena beda pertanyaan kejen gula manabi orang bini ngangkui ruku atas bebeen deuleu tak ngangkui apa boleh pas takbir Allah kan mun bedereng nyongok dari bebe kan di tangan lagi nikah tu tiba talan apa punten ke solat nguti kira-kira pertanyaan nih orang laki ni kamu bede nyongok ye tangan lagi ya beni berak din reng bini mun nyongok dari bebe din reng laki mun nyongok dari bebe ye tangan lagi ya pak nyangke mbak seeko cak aurat penikah dari ada dari budi dari kanan dari kacer ben dari atas beni dari baba mon dari baba beni aurat lal asfal mon dari baba beni Allah agang kada ngade saingkeun namun bedereng nyongo itangal beni aurat mon dari baba sabab mon dari baba tamasuk aurat din reng lake ide tekun lagi ya sapa marah mun jongo dari bebe saya tak tangal ya nguti mun bedereng laki asolat nang kita selencak saya tak ada karpet darwah pas berak ngagui sangker ngak dia apa aja Allahu Akbar pah bedereng main leker nih bebe iya pah tangal lesi sagundung jadi apa titi betal entan milan dengan tuan kula matur ayo tata krama na solat panika ani keurusan pandangan tamasok tak kenging gini ke haram napa makro napa pokon lah tak kenging orang asolat ada nga beda hadis deh Allah ada nga apa kata orang adua sebeda tuntunan kangkui ada nga perak saampon nah salastari na wudu mari wudu keluar dari jedeng adep ke kiblat pas adua ada nga kata selangi nikah beda nikah lakar tuntunan tiga tipen keng adua selain secet ada tuntunan jadep ke atas makro kong langkong renga bejeng adep ke atas sabereng saya baca pak sabereng lah cuma son ya besaki katon tak ubah sekali son boleh lambat saya besaki ruwa kerja leker saya beneru biru makroho koma paling sekonin berdasar dua ki haram karena hadis jelas panik kecete mayu minimal menjaga pandangan para panas solat tata keraman orang solat mak le ongkuan keterima ke Allah paling pun tena jaga pandangan mon para pan mancing ngabes ka pasojutan
mon paarepan ruku ngabes ka keneng nasokoh, mon paarepan tahiyat bila ngacung illallah saya besaki geriki seatuting ngabesaki apa jan tonjun siapa din tibi cek ngabesaki tonjun oreng bukti aja ngabesaki tonjun oreng rek marina bejeng beda pertanyaan katipun apa ho koma orang para pana tuting tonjun katas kababa kaula para pana bejeng nengali bolana ara pak amak niku tonjun oreng mata lajan oreng katas kababa iyalah ke kanan ke kacer engki bon empen telau ler pada bandre patin coba ni urusin aku leben sambian gini kami asolat tuju illallah marilah jajang langsung terakhir ada adalah tamasuk tata krama na orang asolat mare asolat cek langsung buruh becah keluh napa sekening becah Ja'oja'an astaghfirullahal azim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit sampai berdebu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa mare asolat maca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pas epa kena 100 ini kan sangang puluh sanga kapi telok jumlahnya sangang puluh sanga kapi kena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sapa-sapa saben mari abejeng maca jadi make tu sana pada ben kapon tasik sapa ora pasti ben Gusti Allah kena bitong na gini kanom telok pas sampurna 100 mila na tasbih parlo ibri dekan bila le telok aro beda parlo na ben tasbih ibri kan i sabai mila namun milar tasbih galak gen setong benigen lalema subhanallah karatap tatelo subhanallah karatap pak subhanallah karatap dedua yo le 11 biki la de pak boleh kedegan alhamdulillah korodok le papetok la de pak boleh kedegan ani kagaden tapi tempong tak maca sekali ya bone tempong berak kepi pak ma ije perak maca ma yule bocah napa sih kening bocah pokokon mon mari salat cek sampai tak jamacah cek sampai tak jamacah debuna Gusti Kanjeng Nabi beda sahabat mator ayud doa i asma Kanjeng Nabi doa si paling ika seneng ibn Allah ni kabila nomor situng can Kanjeng Nabi jaufal lail bila para subuh doa na gampang para subuh ni semalarat bila Kanjeng Nabi nomor setong jaufal lail bila para subuh doa na gampang para subuh na semalarat yang pera doa main tara para subuh jereng subuh jabo ocean benda-bendi beri na sigena ben kelap kau le yakin masjid Sukambang sepeh aku yakin gula jangan ngejompok sepeh kia bolan are dim masih tak sepe mon bajeti kena bon ke lapas mun sebut cendoran pak jen ko bes sasajen si masa ngasapo maajunan ring cet pon lesok pinter para take dasah pinter para take das iben gul lagi ya pad para take dasah padahal ada pong-pong subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa kula cerita apa nikah mon pola na mangken genjatan senjata ampun mulai berlaku dilawana batas bun lao dari
Gaza perbatasan pintu Rafah nih. Ngiding asli Pak kamunya nah. Beng ngiding. Der ngiding Pak. Tapi pakun masjid posak ben orang berjamaah. Benileng celengan rohuk ebom. Tapi masjid pakun posak ben orang berjamaah. Ani kebingpon atenah muallakun bil masajid pecekak isampukul ben Allah ke masjid. Ebom jedulan pakun ke masjid. Dina riyah. Tada ebom dak. Mun sampean ngeding beng beni bom roh kupe ya. Tuli mangkat aman. Tak usah takut kamu nyena kupe mbian aman. Kini kejet ngolok embian mak le tak tolos tedung. Kau le beni jak epon panikah. Beng ngiding gula Pak. Ngiding benengale gula orang si mangkat ke masjid panikah. Nengi perbatasan Rafah panikah. Mangkat panika pakun posak masjid panika. Ikan to kuluban sampian ken ngiding kelap mak kelap dep sebelum subuh burung mangkat ke masjid lah. Nah nike mila nagantian gula motor mun beda orang paringi kenceng kelar je ben Allah ce ke sebelum subuh kenikatan do orang cut ikani sere ongku ben Allah tunya sampai ke akhirat. Ije berago rogoan meloholoh. Banyak ki orang angi tangigen para subuh keng bilang iding lik alik pas katondu. Sebab seiko cak tangi panika Pak. Beni mulai dari mari Isa ke subuh. Beni dari sebelum subuh ke mari subuh tangi dia. Mun perak dari Isa ke subuh, dari Isa ke kol dua tak tidung sekali. Keng karena ngantos balap-balan bentinjur. Siapa sih tak tangi? Cet kena ben rogon ben kopi naro mina dom sambi. Tangi ke kapi. Seiko cak tangi bani kamari Isa mun tadek lah kona asaren. Kol setengah 4 pokol telok ngiding tangi roah. Kurunya mana tangi. Nomor sitong doa sebaling katerima ka Gusti Allah sebaling kesenengi ben Allah jaufal lail para subuh. Mila na parlo nengi Mekah nengi Madinah panika adan edukale Sajam sebelum adan subuh sebiasa adan geluh. Saya adan cut pasnya aman kayak dingan. Yo mangkat ke kapi orang. Hayya 'alas salah. Itu mujak ring adan. Padahal kita mancing subuh. Dina ria makila mancing subuh tak itu mujak adan subuh. Cak pada bener betok Pak adan. Salatu khairum minan naum. Ngocak si tetangga. Siapa dok labeng raja? Benih dok labeng jibuk orang aden keng lega tapal ke. Cek reng si sepo to kang aden. Mayuraga. Sajam sebelum aden subuh. Ikan tos sana kali aden subuh. Pada bening compok berarti mon sekalian. Pada nengi kanto mon pahya dini dugaleh tak burung beda laporan ke kepolisian. Ana popola mengganggu ketertiban umum. Mon tak rami laporan ke Pak Galebun ya. Tapi nengi Mekah bani Madinah tak kita adan pertama ki kare ducem sebulan rebu orang semangkat dah. Beda apa na masjid Mekah romku. Padahal debak ke Masjidil Haram yo je benaskar. Roh tarik ya haj penying lagapi nying la jane jadi ya. Jadi kena nereng tahu. Paksa boy la yo je abojong betane nengi diri nengi sukambeng ngoje tidak reng ngoje dak. Tak usah jaga polisi je nih dina. Buka bener-bener. Mendengi Masjidil Haram kan itu top. Toran aduh ya itu top labang dina ngaleleng kelu nyari labang. Dia balik korcem tak itu top sekali labang masjid. Ya kayak ada orang nyono sekali dah.
Pandi salah apa masjid Sukambeng riongku. Mak pacek soker masyarakat tah. Nah, bisa mikir-mikir. Mun pon ateh pakai ke masjid ben Allah tak milereng sepot. Bukten nah make masjid Sukambeng dekon degecek tinggi na bade-ban kene kan. Kaula tak tuman tetemu. Karena sikon na nikah. Sikon na nikah. Paling tinggi na dekon deg jan gula ning isu menep nikah. Cet dekon deg masjid Sukambeng. Mun tak parca jo okor ben hubungan di timur ya tak tinggian se kantoh. Make sing nganggo tongkat, make se pon tak kelar ongke mun cede dene pakai ke masjid ben Allah. Depak. Mun tak engki se paling sering itangale ning masjid sejed atong getan ruah. Sejed la santaan congcong bajeleun nah depak ke masjid. Bede se pajeleun ta keur santan pada ben Valentino Rossi reng mamereng ruah. Tak duli depak ke masjid ya. Saya pikir-pikir benika. Coba bermaan kula ben sampean. Nah yuk doa sepaling katerima ka Allah jaufal lail sabulun subuh. Mun keng bede tero jalur khusus ben andi orang delem sabulun subuh. Bedereng deulem apa teh. Mun adua sabulun subuh bedereng deulem apa teh. Make tak lulus spesifikasi, make tak lulus syarat tes and proper test tembus mun sabulun subuh Pak. Tembus. Sabuluna subuh. Nomor 2 dubura kulli salatin maktubah. Saben-saben mari apa jeung duhur, asar, maurib, isya, subuh kenika doa paling katerima ka Allah. Ana apa bolana saben bede kabuleh asolat tu sane sapora ben Allah. Karena tu sapone sapora ben Allah doa kempang depan ka Gusti Allah. Mayu mari apa jeung penikah paling punten doa pentah napa sititi pentana kaula ben sampean. Para rabu sesami mulja sakak dintoh pon apa sih bisa? Eta pugu bener-bener kana jadi Allah. Sakak dito pon apa sih bisa ya toraki malar manter sesakece kak dito enten tak sakece sesanau sai kalak ku gengku kak dintoh manter katare maaf ben manter tetia ilmu sebarakah bermanfaat. Nikah kaula doa boleh nikah. Ya rantasannya mana ya. Semulia berem macam ya ocen bener-bener ya. Ya sing nginep apa berem lagi ya. Nah taning terus aki depak kebekton. Pak kebekton. Kaula kebeter mun sajen ipa malam mi pah kebay alasan lakun nabu sobu tak apa jeung ke masjid tak ketas gara-gara mi ratan malam geluh. Kaula tak di Jember dan pengajian ni kapah ducem urus lakuna pah tada si ada nabu sobu gara-gara mi rat malam geluh kan kaula si ketembuan ni kah. Nah yudina sepenting acangke semole gila mantar bada barakana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Rab seteja sing angkat tanang kak dinto. Apar nyoon nade kaajunan, ngemis nade kaajunan, benamun apangiran nade kaajunan. Manter seteja sing angkat tanang kak dinto itu tia kia kabulan ajunan sekani sereben ajunan deritunya kanto saherat ya Rabbal alamin. Nyoon kabelasan nade kaajunan dudat semaha belas bani Israel. Rizki akidak seteja sing angkat tanang kak dito rizki lancang umur sesehat sebaraka sesampurna kong langkong nyo ana rizki istiqamah ben husnul khatimah paleman dek kaajunan ngiba iman ben Islam dalam kebadaan ni karida iba ni kasenang iban ajunan. Allahumma du Gusti ajunan semaha uning manten banyak tu sana sing angkat tanang kak dinto sapora aki Gusti dari sepaling raja kantos sepaling keni dari sepaling mudah kantos sepaling samar dek kaajunan nyo una sapora dudat semaha nyapora dek katu sana kabulana
Seteja amal fokus ben ibadah sing angkat tanangka dito sanau sanamong saapre tepong cek sakoni ben cek cangko lang amanter ki ka angkep ben ki katerema ada keajunan ya rabbal alamin. Allahumma ya rab seteja sing angkat tanangka dito Gusti tutua ki de kalencelen seteti lantaran riden ajunan tontonaki dek kelencelan seteti lantaran selamat dari dunia kantos akhirat ya rabbal alamin. Allahumma ya rab saben-saben sing angkat tanangka dito Gusti sekeduan penyakit lebat barakan is ben belas ni sera ajunan muka tuli papangki ben tampena beni paberes ben ajunan. Sateja sing angkat tanangka dito Gusti sekeduan kaberaan muka tuli papangki ben selen keluar ben ketemangan ben kecemperan ben ajunan. Sateja sing angkat tanangka dito Gusti sekeduan takdir cuba muka tuli yo ka fokus seampone takdir fokus muka patap-tap beni patolo sa fokus. Sateja sing angkat tanang matoro acemper nak poto nada ka ajunan Gusti nak poto na sing angkat tanang manter takdir jemper ngampua kia ajunan ya rabbal alamin. Tak ngampua kia usaha tak ngampua kia lakoh ka angkui masalamat ben macemper nak potoh ngampua kia belas beni sera ajunan dudat se maha belas beni sera kong langkong Gusti matoro abenga sepo se ampon depak de ka alam barzah sateja tu sana mokai sapora ben ajunan amal fokus muka kaang kepada keajunan sateja sing angkat tanang muka palong-polong aku laku benak poto na ben keluarga na ben bengasepona nangis warga na ajunan ya rabbal alamin ben sateja na manter pada ikaposa ngakala ben syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sekak dintoh matur cangkolang kong langkong deka seteja tantaretan jaka panitia abdin langsung nyon pamiten orang langkong nyon syukurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.